Crown. Kumusta may buntag, ako Super Edgar Gutierrez. Ilubong na karong adlaw ang 11 kapatayng lawas sa mga Yosores ug Disino nga nangamatay human mabanla sa grabing baha sa sitio Kumun, Barangay Bakayan, Dakbayn sa Sugbo. Duhara sa ilang kabanay ang padayon panggipangita ug wa paigita hangtod karon. Nasayran sa pamilya nga gihunong una ang search and retrieval operation sa mga namising nga mga lumulupyo. Sa kakusog sa bulog sa tubig, ang ilang iring mo ay nakaanghel kanila, human mo ambak ang mananap ug nakamata ang usa sa ilang banay ug dayong lingkawas. May report nga nadawat ang pamilya nga dunay milandig sa tambalanan nga wa pa mailhi uban ang panghinaot nga sakop kini sa ilang banay ang maong mga tao. Yulagway sa banay Yosores ug Disino nga di nila dali madawat ang gidangatan sa ilang pamilya tungod sa kakalit sa maong hitabo. Samtang mibalik na sa normal ang biyahe karon sa mga barko sa Central Visayas, human libkasa ang tanang wind signal sa Bagyong Uwan. Kinigipaybaw sa Cebu Port Authority o Philippine Coast Guard karong buntag. Nihigayon na sa makabiyahin na uban sa pagpakigalayon sa Pag-asa. Makabiyahin na sab ang fast craft paingon sa lalawigan sa Bohol, sa Dumaguete, Dapitan ug sa Santa Fe ingon man sa Camotes. Managlahing drug den girunda sa hiniusang puwersa sa Philippine Drug Enforcement Agency, Rehiyon 7, Lapu-Lapu City Police Station, Cebu City Police Office nga misangput sa pagkasikop sa unom ka mga suspect. Nasikop ang drug den maintainer, lakip na ang duha nga tigbisitahan sa maong lugar sa gihimong bypass operation sa PDEA Lapu-Lapu City ug sa Lapu-Lapu City Police Station 3 sa Purok Tugas, Barangay Gunob, Lapu-Lapu City. Si PDEA Regional Director Joel Plaza miila sa mga nadakpan nga sila si alias Brando, 61 anyos, way trabaho ug nagpuyo sa maong lugar. Samtang ang duha usab sa mga tigbisitahan pauso sa alias Jabo, 20 anyos, taga Barangay Basak, Lapu-Lapu, ug laing alias Melissa, 35 anyos, taga Barangay Pusok, Lapu-Lapu City. Nakuha ang ebidensya sa mga dinakpan mao ang gituang shabu nga motimbag og 10 gramos, kantidad og 68,000 pesos, o sa kaputo sa marijuana nga motimbang og 2.3 gramos, kantidad og 276 pesos. Ubang ebidensya naglakip sab sa aluminum foil, glass tutor nga dunay dahon sa marijuana, bypass money ug nakalain-laing mga drug paraphernalia. Usa ka semana nga case build-up ang gihimo subay sa impormasyon gikan sa usa ka concerned citizen. Samtang lain sab nga drug den girunda sa sitio Tambisan, Barangay Tisa. Nadakpan ang drug den maintainer usa ka alias Robert, 44 anyos, scrap buyer, nagpuyo sa maong dapit. Lakip sab sa nasikop mga visitors nga usa ka alias John, 21 anyos, ug laing alias Eden, 39 anyos, pulos lumulupyo sa maong dapit. Gihingon nga nakuha sa mga dinakpan siyam kaputo sa gituang shabu nga motimbang og 15 gramos, kantidad og 102,000 pesos, uban pang mga drug paraphernalias. Gisumiter na ang mga ebidensya sa PDEA Regional Office Laboratory ug ubang mga dinakpan. Ug ang mga dinakpan pasakaag kasong kalapasan sa Acta Republica 9165. Samtang malampuson, gipasiyugdahan sa Integrated Bar of the Philippines nga calamity legal aid alang sa mga apektadong lumulupyo sa Bagyong Tino sa Barangay Hubay, Liloan, Sugbo. Mukabat og 115 ka tao nakadawat og serbisyong legal sama sa affidavit of loss sa mga government-issued identification cards, company IDs ug affidavit of damaged properties alang sa vehicle insurance claims. Iabagsab ang mga kapulisan sa lungsod sa Liloan alas kahapsay kalinaw sa maong kalihukan. Nanghatag sab ang IBP Cebu chapter o mga ayudang pagkaon sa mga misalmot sa maong kalihukan. Crown. Kesik! Super Dismay Padilla sa Dulas. Oras 11 minutos para alas 11. Tawat ng report, Super Dismay Padilla. Go ahead. Super Radio. Super Ed,
ongoing karon ang paglimpyo diri habig sa Butuanon River, Sitio Tigbaw, Barangay Talamban, syudad sa Subo, kini human nga nakadawat og reklamo ang ato ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office labot sa laing nga baho dihang Dapita. Kay numduman nga kaning Butuanon River mao ni siya ang habig sa Villa del Rio subdivision, ya sumpay na ni siya sa Sitio Common, Barangay Bakayan, syudad sa Subo, kundi 13 ka individual ang gianod niya 11 niini ang na-retrieve na Super Ed niya. Mikan sa mga report nga dawat sa ato ang otoridad labot sa laing nga baho sa maong dapit, hinungdan nga hila ning gilimpyo dito apan dili sayon ang paglimpyo Super Ed tungod kay kuan kani kining gitapukan sa mga kaning bambo, kanang kawayan, mga appliances nga naanod tungod sa kakusog sa bulog sa tubig baha dihang miigo ang bagyong Tino niadtong November 4, 2025. Mismo si Cebu City Mayor Nestor Archival ang nag-supervise sa gihimo nga pagpanglimpyo diring Dapita kini aron sa nga masuta kung kini nga laing baho nga nasimputan sa mga tawo nga moagi diring Dapita niini nga Butuanon River habig sa Sitio Tigbaw, Barangay Talamban, tao ba ni Ohio Super Ed mo lagi dili gyud sayon ang paghimo aning mga ang paglimpyo ani ato ang disaster team kay manumano ni gamit sa chinso gani gipangitan nila paagi nga makalusot ang backhoe kini aron mapadali ang ilahang pag-count sa maong nadapi kay katapok man gud ang mga kawayan, mga debris ug uban pa nga resulta sa kusog nga baha nga miigo nitong November 4 nga diri nagtipon og ilaw sa kaning taytayan boundary sa Talamban ug Bakayan nya sumbay kaning habig na ni siya sa Butuanon River Super Ed. Doon na ba'y tubig ang saba? Karon suba karon Disimay, doon ay tubig. Come Doon ay tubig ba ang sapa? O lagi ako pero di na siya kanang saka Super Ed. Kaya nga kato kalma na siya nga tubig bitaw mao na nga kuan na nakagayon na nga ato ang disaster nga makalimpyo dihang Dapita kay di naman gyud nga nakakusog ang bulog sa tubig. Pero mao na ilang paglimpyo kay dili ko dinalian sila ning kuan gyud kanang ilan ning kalkulado ilahang liho kini aron na sab nga malikayan ang mga bati nga mga panghitabo Super Ed. But the whole stretch anang Butuanon, pulse gud na siya na kuano doon ay mga basura o kanang mga debris nga nakababag gihapon. So kana lang lugar diha ang ilang giuna. Kanila lang giuna Super Ed kay mao man ni ang ilahang kuan nadawatan nga naay laing nga baho bitaw. So mao ni nga ilang gibon kay labi na nga dunay kanang gilang raw Dapita diha Super Ed mo ni nga gipanikamutan sa ato ang disaster team pinaagi sa paggamit og gamay nga chingso nya kaning sundang pagputol sa mga kawayan ug uban pang nakababag nga makita nila kung unsa ning laing baho ang reklamo sa mga tao labi na nga mangagi dinhi Dapita Super Ed. Unsa makadaghan ang personal gigamit nila diha? Unsa kadaghan nila Disimay? Sobra ni sila, mapadulong ni sila sa dapog personnel pero dili din sa dapog apit sila maabot og napulo ka tawo nga kinabangay sa paglimpyo ditong Dapita pero di pagid siya enough tungod kay ang ilang gamit usa limitado mo na nga kung kamuto nila makahimong access road para makalusot dito ang backhoe nga gamiton sa pag-count aning mga debris ug uban pang naniumot sa diha Super Ed. Kini usa lang ni sa mga sapat tingali nga limpyohanan sa siyudad sa Sugbo, uban pa nga mga tributaries karon aduunon pa ni sa maong mga pilugyanan nato sa siyudad. No, ako lang ni kaning Butuanon River kay sayod man ta nakoy ubang lugar pod sa ato ang siyudad sa Sugbo ang naka-experience sab og pagbaha tungod nining bagyong Tino Super Ed. Okay, Disimay. Nya karon lang ang lakbitan nya karon pod sa dili madugay Super Ed katong 11 nga na recover bitaw nga na missing ilubong na ni Rod sa Talamban Public. Doon na ba ito ipangita pa ni Adto Disimay? Doon ay kuwang pa ito? Napay duha kay 13 man niya ang na missing nya ang 11 mo to na retrieve na nya gihaya diha sa Bakayan si pagkaning duha mao gi paningkamutan nga makita mao na nga katong nanimaho ditong Dapita sa Butuanon River sa Sitio Tigbaw, Barangay Talamban, ilan ning gisusti kung tao ba ni or basin og katuning na missing pabitaw nga naanod diha sa may taga sa Sitio Common, Barangay Bakayan, Syudad sa Sugbo. Okay, Disimay. Ako si Jessie Padilla, susunod Super Radio DY dapat. Ang Super Radio Super Ayo, Jessic! Guam Logronyo sa Super Radio. 5 minutos para alas 11. Atong check sub si Super Guam. Logroño si location. Guam, go ahead Guam. Super Radio.
Yes, sa Supergarno, up yan sa Karkar katong 17 mountain bike apan ni diretso ni siya og lahos diya sa may sitio Kugon, barangay Poblasyon Dakbayan sa Karkar, mag alas 3 pasado kagapon sa hapon hinungdan nga nadasmagan siya sa series gimaniho rosab sa usa ka 41 anyos si Christian Din Paden nga nagpuyo usab sa may barangay Poblasyon Dakbayan sa Karkar. Ato ang nahinabi si Police Staff Sergeant Marjon Alidon, investigador sa Karkar Traffic Police na kanayon nga nagkasabot ang mataghabig ang pamilya ni biktima ingon man ang series bus o driver o representante sa series bus ang inahani ning maong 17 anyos tuwa sa gawas sa nasod og nagatima niya ang iyalang stepfather unya ipadayag na ni kontak ang iyang inahan nga dili na sila mo pasaka pa og kaso sa driver. Apan sumapa ni Police Staff Sergeant Alidon nga ilang gipaabot ang affidavit sa mataghabig nga ilahang ipanotoryuhan sa abogado aron usab ilahang ang pag-release nini why sa mi ilahang amicable settlement. Sumapa ni Police Staff Sergeant Alidon nga ang bisikleta ra or mountain bike mo napasok sa series bus apan ang biktima nalagpot pipila ka metros o yayang ulo na bundak pa jud gato nas karsada nga mo hinungdan sa iyahang kamatayon. Kaya sugo nyo sa GMA DYW Super Radio dapat totoo Super Radio. Labihan karon kakilas ug kakutas ang dagan sa panghitabo sa kalibutan. Higayon karon sa pag-unong, pag-aninaw, pagpakutaw sa kaisipan ug pagpagawa sa atong tingog, batan-on ka man o idaran. Kami mga batanon, aduna mi tingog nga angay inyong paminawon. Kamong mga batan-on, wala gid mo makasabot kung unsa ning pagkatiguang. Ug kamo sa mga tiguwang, nalimot usab mo kung unsa ang pagkabatanon. DYW Super Radio, mudalit karon sa Pugong sa Pulso. Ning lumba nga gitawag tag kinabuhi, duharay atong kapilian. Mag-uol kita kay ang mga rusas dunay tunok o angay kitang malipay kay ang tunok dunay mga rusas. Ano karon ang pag-asoy sa lain-laing sugilanon luyo sa mga panghitabo gikan sa paglantaw sa mga batanon o sa katiguangan. Ang problema namong mga batanon, mao nga paspas kayo ang dagan sa adlaw ug dugay kaayo matapos ang tuig uy. Para sa namo mga tiguang, paspasad kay mga tuig ug dugay kay matapos ang usa ka adlaw. Sunda kining tulumanon. Pugong sa Pulso, dinhi sa DYWS Super Radio. Kumusta may buntag, may adlaw Lunes? Kumusta ang tanan? Daw nato nga tawhay inyo mga pamati ron human sa saksimana nga murag daghan nato wa katog. Daghan nato nagbantay ni samot sakit labi na neto dunay gipangbati sa pangpatyag sa lawas gumikan itong labay si manang nga murag gihanok nato ang tanan nga kakulian. Tanang suliras kalibutan murag gihanok dinhi nato. Humanta mahiago madtong Tino sa adlong Martes. Inay mamahuway ta. Murag gisiging-siging pa ta kay naghuwa ta ug nagnangandam ta. Alang sa bagyo sab nga uwan. Kadang atong gimong pagpangandam ug ang atong pagkasiging-siging atong kalamidad nga unang mitay og nato last week nakapasamot to sa atong gibating kakulba og pagka-pressure atong pagka baton og mga sleepless nights kay magiskot tag kalamidad ilabi na sa nahiaguman sa ubay-ubay gyud nato nga mga igsuon dinhi sa probinsya Subo. Ug karon kumansab sa bagyong uwan halos tibuok nasod apektado ini kakulian sa panahon. Kita din ni Sugbo nining higayon na atong awhagon ug atong hinauton nga ato nang ipalugdang ang tanan.
atong gibati ug ingon man ang unsay naa sa atong panghunahuna ug sa atong pangisip karong panahona. Tingali makasugod na tagtimbang-timbang ug hinuktok daang hinuklog sa unsa tong kalamidad nga atong gipangandaman nitong milabay semana ug ang bagyo nga atong gipangandaman nga misunod ni Tino, ang bagyong Uwan. Doon na bitay giingon sa usa ka bantugang magsusulat kadto si Mark Twain nga miingon, "The calamity that comes is never the one we have prepared ourselves for." Ibawt ang bagyo. Ibawt ang unsay mga isena, unsay mga kakulian, unsay epekto anang bagyo. Pero di gyud ka hingpit makatumbok sa unsa ang mahimong epekto sa bagyo. Tanawa ito nahitabo sa bagyong Tino, daghan gani sa atong mga igsuon nga kumpiyansa sa ilang lugar. Nasukad-masukad, wa pa musaka ang tubig sa ilang tagsatag sa kalugar. But at that time, last week, wa na nga nangabanlas ang ilang mga balay. Liuban nga medyo arang-arang, wa mabanlas, but nakapugos nagtungtong silang atop. O sa eksperyensya, o sa ka-eksperyensya nga di nagyutingali na mahimong hikalimtan hangtod sa kahangturan. Ako nag-istorya ninyo ito sa Bado, at ako istorya sa ako na pagpakihinabi sa ka-taxi driver kung isakyan itong Saturday nga luoy kay naghilak siya, mabito murag naghilak sa kusol sa taxi. Kahilak siya nga ni asoy nga sa Bado mo ko ni sakay niya sa buntag, ningon siya daw na Biyernes sa gabi nga kuan kanang wa sila'y balay, diha siya sa Daplis Karsada, nagtulda sila o niya gauwan ra ba. Yang iyang anak nga kamanghuran nga 7 anyos di mahigda o di man mapahigda because way kahigdaan kay basa ang ilang karton. Gichapnay lang yung taon sa iyang asawa. Niya miingon ton driver nga pwedeng paita sir karon pa ko maka-experience ang ingon ni ini nga sitwasyon. Nga nabanlas na nilang gamit hagtang hasod ilang balay. Tapot lawas na ida. Unya atong pilo-pilo na sa pila ka buok, pila ka libo, pila ka gatos ka libo nga mga sitwasyon ingon ni ana nahitabo ni adtong pag-agi sa bagyong Tino dinhi sa Dakbayan Sugbo o sa lalawigan Sugbo. Doon ay usa ka magsusulat ni ingon, calamities are of two kinds kuno. Misfortune for ourselves, misfortune to ourselves, and fortune to others. Abot pasabot anak ko, doon ako na iagom sa grabing kalisdanan na asi naglipay-lipay. O doon na siya nabintahaan. Kay mao man sa ginang kinabuhi ba, balansi ba na? Doon na gani bintaha, doon na disbintaha. Naiputi na yun na itom. Na-right, na-wrong. Anak magyun na kinabuhi. Na-example na ko, di lang na ito is-example bagyo na. Kantong kuan. Kantong kalamidad na itong nahitabo pilak tuig. Itong pandemic. Grabe, magito kayo kung buto naon. Di na ito describe ang kamakalilisang adtong maong kalamidad nga miabot nato. Daghan nato nagailaid nga matay galing atong mga parinti ug uban pa. Bato ni nga dato. Dunay nakapahimus. Well, so sama sa tigali kay mahitabo man yun eh. Karon gani na pila na ni ka mga local government ug mga kongresista nato nga ipaninglan ros pilas mga katawhan o sa ilang constituency diin man mo during the bagyo. Unsa ba inyong gikaon o gihigop-higop dito sa gawas samtang ang inyong mga constituency naglangoy-langoy sa baha dinhi sa inyong tagsatag sa kalugar. So mao ni ibot na to ipasabot ba nga at this time ni anata pasalamat agdako nakasurvive na ta yadtong duha ka life-threatening natural calamities nga miabot nato. Ang ato dinhi ang pagtagsatag sa paghinuktok og pag-ihap og pagkwenta doon na ba ta eleksyon?
unsa bay leksyon atong makuha. Doon na bagyo tayo makuha ang pagtulunan. Nga pagtulunan nga unta ato nang iimplementar sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Kay lisod man, doon na kay makuha tuod nga leksyon sa usa ka hitabo sa manining nitabo ron nga bagyo. Yet, paglabay las pila ka adlaw, pila ka simana, murag balik na ta sa square one, murag lagway na hitabo, hangtod na sab sa sunod nga lain na sab nga katalagman, mubalik na sab ta. Pagpahinumdum sa atong kaugalingon, giunsa nato pagsakit ng atong kaugalingon, giunsa nato pagbaliwa ang unsa epekto niya tumilabay nga bagyo. Ikatong tino ba ya? Di man kaayo siya susama sa atong gipaabot lagi. Ang atong gipaabot yan, well, nagpaabot na nga dunay uwan. Ba't huwag kita ma-expect nga mo igo siya sa mga lugar nga nahitabuan. Nga, karon na adlaw, karon buntag, doon ako gikahinabi. O sana mo kakauban diri, damat yan, yun gani sila. Das bukid. Iyang igagaw, dang yang asawa, hasta ngamahan sa iyang igagaw, missing pahangtod karon, des lugar mountain barangay sudad sa Sugbo. Kay bisan unsa kalig-on siyang balay, kay dako balay, lig-on wa gyud. Way magtuo nga maotoy mahitabo. So, mga katalagman ngayon ini maghatag nato og leksyon kay mao magyud unta na angay nato nga batunan nga magkat-unta unsa may atong makuha nga leksyon. Ang atong mga katawhan labi na gyud tong mga nahitabuan katong dagko kay perdisyon. Kanang lagong perdisyon katong nawagtangan gyud og mga sakop sa pamilya. Nga pait na kayong kamatayon na gigianod ang ilang mga pamilya. Kaduha, katong mga di lang gani, dili kinabuhi ko dili mga kamtangan nga nangapildi. Doon uban nga itong nabati niya, o nakita na to sa Facebook nga, ang hinaguan sa milabay daghanang katuigan, balik to zero. Tungod lang sa usa ka paglapdos sa kinayahan. Atong bagyo nga milabay din sa ato. Usa sa mga headline, sa balita ni Ingon nga ang bagyong Tino, ang baha nga misangpot sa bagyo nga Tino, ni-expose sa infrastructure failure dinis ato. Nga atong gigastuhan og dili binilyon ka pesos. 17.4 billion pesos. Nga murabag, musugot ka sa dili, mapugos ka sa pagtutok. Although ingon ko nga usa lang ni sa mga bahin, usa lang ni sa mga parte nga dili mahimong imong likayan. Imog yung kahisgutan o imog yung matuki ngano og naunsang pagkahitabua nga maotoy nahitabo, maotong disgrasyaha, matanga sa disgrasya ang haguman sa katawhan, taliwa sa atong preparasyon. Nga di lang kay milyon-milyon, di lang munggos-munggos nga budget sa kwartas katawhan, binilyon ang atong gitinguha. Apanon sa may outcome, human mo igo katong bagyong Tino. Sumao na, kapis gatos, 200 magay patay. O daghan kay nga displace, nawagtangag mga Pinoyanan sa atong nalawigan Sugbo, sa atong lailaing mga lungsod nga naalabyan ni atong maong dakong katalagman. Pagkutana taron ato paminaw ng inyong unahon na mahimo maka-appeal mo, maka-text mo akong cellphone number, maugya po ni 0917-144-4867. Pwede mo diyan, punta lang gamay tag-oras. Pari mo sa chat, atong Facebook Live, ato na pasawro taon-taon. Kung sa eleksyon, akto nakuha. Yan kung maong katalagman nga milapdos din nato. Oras alas 11. Sa pulso, dinhi sa DYWS Super Radio. Alas 11:24 na, tumaminaw ng isulti sa itong mga kapuso. Doon na din nag-text diri nga, diri ko sa ilang lugar. Wapa, surigang ilan diri sa dapitan ni. Sa Pangdako. Unya, good morning sabi ay sa kong sakyan taxi driver kanina, si Ramil Montoya, taga Kuan. Sa Fernando Fuerte, tigpaminaw sa atong mga tulumanon sa DYWS. Good morning ni Modia Mil. Kung sa isulti sa itong mga kapuso, may tugod sa ilang leksyon. Kung na leksyon man sila sa Bagyo.
Ato paminaw. Dadi Ed. Go ahead. Atong din paminaw ang mga pulso sa atong mga kapusong tigpaminaw. Para na ko no, sa Bagyong Tino, usa sa akong naleksyonan is about dapat mo hikling na jud tayo, especially na ata nagpuyo dire sa low-lying areas nga imong tupad is bukid kay wa man ta kay bagos panahon nga mukusog jud ang bulhog sa tubig gikan sa uwan. Diyan na tamukuan, so dili na karon pwede. Then ang sa bagyong uwan, di same na gyapon, dapat mo hikling na tadaan, mangita jud agway nga nga muli kay ta sa baha og safety lang jud kanara. Dako kay leksyon. Number 1, ang atong tubig ato lang usik-usikan. Wata may bawo nga ang tubig di ay nga atong kuan sa kining tino, gihatag di tino og diwan ato nang gilabed sa dagat. Gwapon ta. Sama nako. Ay pay naghimo ko uda ko kay tangki. Daghang kong kasudlan aron dili kayo maggrabe ang baha unya idigting wa sa tubig na ako'y daghang pundo. Muni ang dakong leksyon ako, wa ko'y tangki. Kuha nga kong punduhanan. Dako kay leksyon ako, si Tino o si Uwan. Hinaot, di lang ako na leksyon. Kitang tanan na leksyon karon. Wa may leksyon siguro no kay halos kada tuig na ta nakasugat inig mga bagyo guban pang mga kalamidad no. Ang ako lang nga nabantayan nga sa gihapon ang atong mga politiko nagsigi gihapon pamulitika panahon sa mga kalamidad, luoy gihapon ang ato mga tao no. Ang ato lang diri magsikay-sikay na lang gyud ta sa ato nga kaugalingon og magampo ta nga luwas unta ta nining mga katalagman. Kaya kung magsigit ang hangad sa itong gobyerno, di good mo tunol na to. Ngay, ato man ang nabantayan. No? Ang pag-distribute ng daan sa mga relief goods, sa mga inabang. No? Ang mahatagan, ang kanto na itong duol sa luwag o katong naunag na lista. Apan katong wa malista, puwerteng luoya. Unya, panahon sa eleksyon, kung so kayo mo pick-pick sa itong baga, street vote yun ta ha. Unya, iniga kalamidad, asa na kani sila. Mao na diha, pagkatoy-toy. Oras, alas 11:25. Sa pulso, dinhi sa DYWS Super Radio. Panghuna-huna! Bisan dili ni bag-o nga binuhatan sa mga bagagnaw nga mga politiko. Bisan makadaghan na sila sa waya. Bisan makadaghan na sila pahinumdumi. Nga naibalaod nga nagdili ng pagpaipal-ipal. Apan padayon ug way uwa-uwaw nga nagdistribuer kini mga politiko sa mga ayuda, minarkahan sa ilang mga dagway ug mga ngan. Bahala na ug ang makadawat miini nahisama sa giluto sa kagalingon nilang mantika. Ang yano nga Pinoy nga nanginanglan sa dinaliang tabang, gidali-dali sad pagpasud sa bulsa ani mga politiko. Gigisayunan pagpangangkon nagikan sa iyang kaugalingong bulsa ang ayuda nga iyang itunol. Mga politiko nga tingali wag katudlo silang ginikanan unsay kahulugan anang puong nga kauwaw. Patod pa sa mga psychologists, ang mga tao nga dinadutlag uwaw, duna anang gitawag og Narcissistic Personality Disorder, NPD. Kana mga narcissist, maunang mga tao nga nanghinubra ang bilib silang kaugalingon. O kining naa ng NPD, aduna sila anang dako pasigante nga pag-ila silang kaimportante ug pagkaway huna-huna alang sa uban. O di paigo, di pagyud ka maumuangkon sa ilang kapalpakan. Maunay NPD sa in English. Sa Bisaya pa bagag lips. Panghuna-huna! Ito muna mo mga kapuso. Sa sunod nga tulumanon, mga balita sa DCWB musudod na. Ang atong unang drama karon 12:30. Alang kanimo kapuso. Salamat. This is for Edgar Gutierrez, Super Carly Mungaya, Kevin Jones diri nga ako bata-bata. Basta ba na Kevin Jones, murag busy kayo ni Urasa. Ug ang mga sakop diri sa newsroom. Salamat. May buntag ang tud sa sunod gayon dinhi sa Pugong sa Pulso. Pugong sa pulso, dinhi sa DYWS Super Radio.